السلام علیکم ناظرین، دکن ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ پسماندہ طبقات کے ریزرویشن میں اضافے اور مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا مطالبہ۔ اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی وفد کی بی سی کمیشن سے نمائندگی۔ محبوب نگر کے ریتو پروگرام میں ریونت ریڈی کی شرکت۔ تمام محکمہ جات تال میل کے ساتھ کام کریں، چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ کے سی آر کے بغیر تلنگانہ کا تصور ممکن نہیں، ہریش راؤ کا بیان۔ آئندہ 4 سال کانگریس کے خلاف جدوجہد جاری رکھی جائے گی، کارگزار صدر کے ٹی آر کا اعلان۔ کاکیناڈا پورٹ پر پی ڈی ایس چاول کی اسمگلنگ کی اطلاع پر ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان پورٹ پہنچ کر لیا جائزہ۔ کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمی کو سختی سے نمٹنے کا دیا انتباہ۔ آصف آباد ضلع کاغذ نگر منڈل کے نازرول نگر میں پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ کھیت میں کام کے لیے جا رہی ایک نوجوان لڑکی کو شیر نے حملہ کر دیا ہلاک۔ مجلس اتحاد المسلمین میں پسماندہ طبقات کی ریزرویشن کی حد میں اضافے اور سب سے زیادہ پسماندہ طبقات کے لیے علیحدہ مووسٹ بیک ورڈ کلاس کا زمرہ قائم کرنے کی ریاستی بیرک ورڈ کمیشن اور ورڈ کمیشن سے نمائندگی کی ہے۔ قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی کی قیادت میں ارکان مقننہ احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین، محمد ماجد حسین، میر ذوالفقار علی، محمد مبین، ریاض الحسن آفندی، مرزا احمد بیگ کے علاوہ سابق رکن مقننہ سید امین الحسن جعفری نے پسماندہ طبقات سے متعلق ان دنوں کمیشنوں کے صدور کے ساتھ ان کے دفاتر میں علیحدہ ملاقاتیں کی۔ اکبر الدین اویسی نے کمیشن کے سربراہان سے جنوبی ریاستوں ٹامل ناڈو، کرناٹک اور کیرلا کی مثالیں دیں، جہاں پسماندہ طبقات بشمول مسلمانوں کو تعلیم و سرکاری ملازمتوں میں 50% سے زیادہ ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اے بی سی ڈی زمرے کے پسماندہ طبقات کی ریزرویشن کو 38% سے بڑھا کر 50% کرنے اور بیکورڈ زمرے میں آنے والے مسلمانوں کو 12% تحفظات کی حکومت سے سفارش کرنے کی مانگ کی ہے۔ گزشتہ سال کانگریس کے انتخابی منشور ابے ہستم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی سی ڈکلیریشن، مائنورٹی ڈکلیریشن کے علاوہ ایس سی او ایس ٹی ڈکلیریشن میں جو اعلانات کیے گئے تھے ان کو حکومت روبے عمل لائے۔ مجلسی وفد نے کئی ایک نکات پر دلائل کے ساتھ بی سی کمیشن کو تحریری یادداشت پیش کی۔ ان کمیشن سے نمائندگی کے بعد رکن اسمبلی احمد بلالہ نے میڈیا کے نمائندوں کو ان نمائندگیوں سے واقف کروایا۔ اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ہم سب تمام ایم ایل ایز ایم ایل سیز آ کے دونوں بی سی کمیشنز کے اندر ریپرزنٹیشن دیے ہیں۔ ہم نے ہمارے ریپرزنٹیشن کے اندر اے بی سی ڈی کیٹیگریز کے اندر جو 38% ہے اس کو انہانس کر کے 50% کرنے کا سجیشن دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موسٹ بیکورڈ کلاس کا بھی ایک سپورٹ بنانے کے لیے کہا ہے، اور تمام تفصیلات آپ کو ہارڈ کاپی بھی دے دیں گے۔ اور ہم کو امید ہے کہ جو ریپرزنٹیشن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اکبر الدین اویسی صاحب نے دونوں بی سی کمیشنز کو دیا ہے اس کے اوپر غور کریں گے اور اس کے اوپر عمل آوری کی جائے گی۔ ریاستی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے 30 نومبر کو محبوب نگر میں ہونے والے ریتو پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے عہدیداروں سے بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام محکمہ جات تال میل کے ساتھ کام کریں۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ 30 نومبر کو شام 4 بجے جلسے عام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلسے عام میں شرکت کرنے والے کسانوں کے لیے کرسیاں، پینے کے پانی، میڈیکل کیمپس، ٹوائلٹس اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس اجلاس میں 25,000 سے زیادہ خواتین شریک ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے ہر ضلع منڈل سے آنے والی بسیں میں ایک کانسٹیبل، ایک لائنر عہدیدار کا تقرر کیا جائے۔
बीआरएस पार्टी ने रियासत भर में 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मनाया। करीमनगर के अलगनूर में मुनक्किद किए गए जलसे आम से केटीआर ने खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना के लिए केसीआर की भूख हड़ताल के 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि करीमनगर के सिम्हा गर्जना प्रोग्राम से केसीआर की मुल्क में पहचान बनी। आज कई अफराद केसीआर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2001 में तेलंगाना के लिए पार्टी तश्कील दी गई थी। केसीआर को अगर ओहदे से मोहब्बत होती तो वो कोई भी ओहदा हासिल करके मजे से जिंदगी गुजारते। केसीआर सिर्फ नाम नहीं, वो पूरा तेलंगाना है। इन्होंने कहा कि केसीआर की भूख हड़ताल से तरगीब लेते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जद्दोजहद करने का फैसला लिया गया था। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं इसको पूरा करने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। आने वाले 4 साल में आवाम के लिए तेलंगाना के हक में जद्दोजहद की जाएगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि केसीआर के बगैर तेलंगाना का तस्वुर मुमकिन नहीं। सिद्दीपेट में दीक्षा दिवस प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना की जद्दोजहद में केसीआर की क़यादत में हमने किरदार अदा किया। केसीआर ने रियासत के लिए अपनी जान भी दाव पर लगा दी थी। हरीश राव ने तेलंगाना तहरीक के मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डालते हुए कहा है कि केसीआर की मीरास को कोई नहीं मिटा सकता। इनके बगैर 29 नवंबर, 9 दिसंबर और 2 जून को तेलंगाना का वजूद मुमकिन न था। इन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को याद रखा जाए जिन्होंने तेलंगाना की जद्दोजहद की और तहरीक के लिए अपनी कुर्बानियां दी। जगतियाल जिले में बीआरएस पार्टी की जानिब से दीक्षा दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक एमएलसी मोहम्मद सलीम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि दीक्षा दिवस तेलंगाना की तारीख का एक अहम मोड़ था। आज हमें एक बार फिर तहरीक की वलवला अंगेजी और तेलंगाना की लाजवाल तारीख में दीक्षा दिवस की बहादुरी को याद करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को कौमी तरक्की का मॉडल बनाने का बीज बोया गया था। इन्होंने कहा है कि 29 नवंबर 2009 को वो जिंदगी में कभी नहीं भूले जाएंगे। इन्होंने कहा है कि ये वो दिन है जब केसीआर ने कई दहाइयों से छोटे सियासतदान से तेलंगाना तल्ली को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए अपनी कमर कस ली थी। आदिलाबाद में बीआरएस पार्टी की जानिब से दीक्षा दिवस को शानदार तरीके से मनाया गया। बीआरएस पार्टी के दफ्तर में मुनक्किद इस प्रोग्राम में जिले भर से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत साबिक वजीर और पार्टी के जिले सदर जोगुराम मन्ना ने की, जबकि इस प्रोग्राम में साबिक एमएलसी गंगाधर गौड़ और एमएलए अनिल जाधव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के दफ्तर में तेलंगाना तहरीक के दौरान ली गई तस्वीरों की नुमाइश रखी गई और तहरीक तेलंगाना की याद को ताज़ा किया गया। बाद अदा शोहदा तेलंगाना मार्ग पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। महबूबनगर रुकन असम्बली एन श्रीनिवास रेड्डी ने मजलिस रुकन कौंसिल मोहम्मद महबूब की नुमाइंदगी पर उनके वार्ड नंबर 26 महल हबीबनगर में 8 लाख रुपए की लागत से मंजूर करदा सीसी सड़क के कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर बल्दिया चेयरमैन आनंद गौड़ और दीगर मौजूद थे। सैयद सादुल्लाह हुसैनी मजलिस फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस महबूबनगर की नुमाइंदगी पर 20 लाख रुपयों के खर्च से मंजूरा सीमेंट रोड अंडरग्राउंड नालियों के काम का चेयरमैन बल्दिया आनंद गौड़ मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी कासिम अली, बाबू खान और दीगर मौजूद थे। नगर कर्नूल जिले कलवाकुर्ती एमएलए के नारायण रेड्डी एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों और किसानों से 30 तारीख को मुनक्किद होने वाली ऋतु सभा को कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि साबिक एमएलए जयपाल यादव ने उनसे मुताल्लिक लोगों के फोन टैप किए और मुझे इलेक्शन में हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाके के अवाम ने मुझे
जीत दिलाई। कामारेड्डी जिले एल्लारेड्डी मंडल कांग्रेस कायदीन ने धान की खरीदारी पर अंदरून 24 घंटे अनाज की कीमत को किसानों के खाते में जमा करने पर मुकामी रुकन असेंबली मदन मोहन और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत वादे के मुताबिक छोटे किसानों को 500 रुपए फी क्विंटल बोनस दे रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करते हुए मुल्क में एक तारीख रकम की है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन अकनूर मुरली ने नागर कर्नूल जिले विल्द नडा मंडल में वाक़ प्राइमरी और जिले परिषद गर्ल्स स्कूल का अचानक मुआयना किया और हुक्काम को हिदायत दी है कि वो तलबा को मियारी मिड डे मील फराहम करें। इस मौके पर इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाने के लिए कमीशन के दीगर अरकान के साथ रोजाना एक जिले का दौरा वो कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान हासिल होने वाले तजुर्बात में जाकर नई पॉलिसी बनाकर हुकूमत के हवाले वो करेंगे। अक़लियती हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के रियासती सदर फारूक शिबली ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनक़ीद की। इन्होंने विजयवाड़ा में अपनी रिहाइशगाह से जारी करदा वीडियो में कहा है कि सबका साथ सबका विकास महज एक नारा है, जबकि हकीकत में अक़लियतों के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। इन्होंने तंज़ीह अंदाज में कहा है कि यह सबका विकास नहीं बल्कि सबका विनाश बन चुका है। फारूक शिबली ने यूपी में संभल शाही जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह के हवाले से तनाज़ात पर बात करते हुए कहा है कि इन मुक़द्दस मकामात को मुतनाज़ा बनाकर हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ावारियत को हवा दी जा रही है। జై హింద్ ఫ్రెండ్స్, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ సబ్కా విశ్వాస్ అని చెప్పేసి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు అడుగులు వేస్తుందో అందులో చూసుకుంటే గనక ఏదైతే వికాస్ అన్న పదం ఉందో అది వికాస్ సబ్కా వికాస్ కాదు, సబ్కా వినాష్ వైపుకి మనం అడుగులు వేస్తున్నామా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఇక్కడ రేజ్ అవుతుంది. అదేంటండి అంత పెద్ద మాట అంటారు అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ హిందూ ముస్లిం మందిర్ మస్జిద్ ఇది తప్పించి మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఏది కూడా మిగలలేదు. ఈ రోజున మనం ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాం, ప్రతిసారి కూడాను ఇదే జరుగుతూ వస్తుంది. హిందూ ముస్లింల మధ్య అగాధం పెంచడం, తద్వారా ఓట్ల రాజకీయం చేయడం, తద్వారా మీ యొక్క ఉనికిని మీ యొక్క ఏదైతే పొలిటికల్ లెగసీ ఉందో దాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేయడం, రెచ్చగొట్టడం, ఒక వర్గానికి రెచ్చగొట్టడం, వాళ్ళు రెచ్చిపోవడం, దాని తర్వాత చూసారా ఇలా ఏ రకంగా రెచ్చిపోతున్నారో అని చెప్పేసి ఇంకో వర్గానికి కంప్లీట్ గా ఒక వైపుకి యూనిటీగా తీసుకొని రావడం, ఇదే జరుగుతుంది. साबिक़ वज़ीर आला और YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी पर रियासती वज़ीर एन रामानायडू ने सख्त तनक़ीद की और कहा है कि उनके अखबार साक्षी ने पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में मुसलसल झूठ फैलाया है। रामानायडू ने कहा है कि 2014-2019 में तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत के दौरान पोलावरम के हवाले से किसी भी तनाज़े का इल्ज़ाम YSRP पर ही था और YSRP मेंबरान ने इस मामले में शवाहिद पेश करने के बजाय महज इल्ज़ाम आयद किए। इन्होंने कहा है कि आज YSRP पोलावरम के पानी की सतह कम करने के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है, जबकि अवामी मामलात के हक के तहत PPA की तरफ से दिया गया जवाब YSRP के लिए एक बड़ा धचका है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने काकीनाडा पोर्ट के जरिए स्मगलिंग किए जाने वाले 640 टन पीडीएस चावल को जब्त करने की इत्तला पर इन्होंने पोर्ट पहुंचकर इसका मुआयना किया। इसके बाद इन्होंने काकीनाडा पोर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही इस बात का यकीन दहानी कराई थी कि काकीनाडा पोर्ट से होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियां रोकी जाएंगी।
انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ریاست میں 30,000 لڑکیاں غائب ہوتی تھیں جس پر مذاق کیا گیا تھا، لیکن جب یہی بات مرکزی حکومت نے کہی تو سب کو سمجھ میں آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت انتقامی کارروائیوں سے پاک ہے، مگر اگر کوئی غلطی کرے گا تو اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ پون کلیان نے وزیر این لال منوہر کی جانب سے مختلف مقامات پر کی جانے والی چھان بین کا ذکر کیا، جس میں 51,000 ٹن راشن چاول ضبط کیا گیا تھا۔ ప్రపంచంలో వివిధ ప్రాంతాలకి బియ్యం ఎగుమతి చేసే آندھرا پردیش میں منشیات اور گانجے کی سپلائی اور استعمال کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے ایگل چیف A.K. روی کرشنا نے واضح کیا ہے کہ منشیات کا استعمال ہو یا اس کی سپلائی دونوں سنگین جرائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے منشیات کے خاتمے کے لیے LH اینٹی نارکوٹکس گروپ فار لا انفورسمنٹ ایگل کو متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منشیات اور گانجے کی روک تھام کے لیے عوامی شعور اجاگر کرنا ضروری ہے۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نوجوان لڑکی کو شیر نے حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ جمعہ کی صبح کاغذ نگر منڈل کے نازرول نگر میں لڑکی کھیت میں کام کے لیے جا رہی تھی کہ اس پر شیر نے حملہ کیا۔ لڑکی بری طرح زخمی ہو گئی۔ اس کے ساتھ موجود مزدوروں نے شور مچایا، جس سے شیر وہاں سے بھاگ گیا۔ لڑکی کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ مہلوک کی شناخت گناراں کی 21 سالہ مورلے لکشمی کے طور پر ہوئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پسماندہ طبقات کے ریزرویشن میں اضافے اور مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا مطالبہ، اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی وفد کی BC کمیشن سے نمائندگی۔ محبوب نگر کے ریتو پروگرام میں ریونت ریڈی کی شرکت، تمام محکمہ جات تال میل کے ساتھ کام کریں، چیف سیکرٹری کی ہدایت۔ KCR کے بغیر تلنگانہ کا تصور ممکن نہیں، ہریش راؤ کا بیان۔ آئندہ 4 سال کانگریس کے خلاف جدوجہد جاری رکھی جائے گی، کارگزار صدر KTR کا اعلان۔ کاکیناڈا پورٹ پر PDS چاول کی اسمگلنگ کی اطلاع پر ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان پورٹ پہنچ کر لیا جائزہ، کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمی کو سختی سے نمٹنے کا دیا انتباہ۔ اور آصف آباد ضلع کاغذ نگر میں ایک شیر نے نوجوان لڑکی پر حملہ کیا، حملے میں نوجوان لڑکی ہلاک۔ اسی کے ساتھ دکن ڈائری اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔